On passe à l'exercice numéro 4. Cochez la bonne réponse. Petit 1. L'aluminium appartient à la famille des verres, des métaux ou bien des matières organiques. الألمنيوم ينتمي إلى المجموعة التي تضم الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الرصاص وغير ذلك. هذه المجموعة تسمى الفلزات. Donc l'aluminium appartient à la famille des métaux. Le coton est un minerai, ou bien le coton est un métal, ou bien le coton est une matière organique. هل القطن معدن خام؟ لا، ليس بمعدن خام. هل القطن فلز؟ الفلزات تكون صلبة، القطن ليس صلبا. هل القطن مادة عضوية؟ نعم، مادة عضوية، والمادة العضوية تحتوي أساسا على ذرات الكربون والهيدروجين. Donc le coton est une matière organique. Petit 3. Les matières plastiques conduisent le courant électrique ou bien ne conduisent pas le courant électrique, ou bien est un bon conducteur de la chaleur. Le plastique est un isolant électrique, c'est-à-dire ne conduit pas le courant électrique. إذن البلاستيك مادة عازلة، يعني لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. هل البلاستيك موصل جيد للحرارة؟ البلاستيك لا يوصل الحرارة بشكل جيد. C'est-à-dire les plastiques sont des mauvais conducteurs de la chaleur. Les matières plastiques ne conduisent pas le courant électrique. Petit 4. Pour distinguer le fer de l'aluminium, on procède le test suivant. On les insère dans un circuit électrique, ou bien on leur rapproche un aimant, ou bien on les chauffe. Le fer et l'aluminium, les deux sont des conducteurs électriques, donc même si on les insère dans un circuit électrique, on ne peut pas les distinguer. On leur rapproche un aimant, on sait que l'aimant attire le fer et n'attire pas l'aluminium. Donc on leur rapproche un aimant pour les distinguer. Celui qui est attiré par l'aimant, c'est le fer. إذا نقوم بتقريب مغناطيس إلى كل من الحديد والألمنيوم، والذي يقوم بجذبه فهو الحديد. Si on les chauffe, c'est-à-dire on chauffe le fer et l'aluminium, les deux sont des conducteurs de chaleur et par suite on ne peut pas les distinguer. إذن الحديد والألمنيوم كلاهما موصلان للحرارة، وبالتالي لا يمكن أن نميز بينهما عندما نقوم بتسخينهما. Pour distinguer le fer de l'aluminium, on procède le test suivant. On leur rapproche un aimant. Petit 5. Parmi les matériaux organiques, on trouve l'acier, le porcelaine, le plastique. L'acier يعني الصلب أو الفولاذ، le porcelaine يعني الخزف، le plastique يعني البلاستيك. Un matériau organique est une matière qui contient essentiellement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. إذن matière organique يعني مادة عضوية، والمادة العضوية هي كل مادة تحتوي أساسا على ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. الصلب لا يحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين، إذن ليس من المواد العضوية. الخزف يحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين، إذن فهو مادة عضوية. كذلك بالنسبة للبلاستيك يحتوي على ذرات الكربون وذرات الهيدروجين، وبالتالي فهو مادة عضوية. Donc les matériaux organiques sont le porcelaine et le plastique. Exercice 5. Répondre par vrai ou faux. Les matériaux interviennent dans la composition des objets. المواد تدخل في تركيب الأجسام. نعم، صحيح. Donc vrai. Le corps est constitué de matériaux différents. الأجسام تتكون من مواد مختلفة. نعم، صحيح. Donc vrai. Les métaux sont des matériaux recyclables. الفلزات مواد قابلة لإعادة التصنيع. نعم، صحيح. Donc vrai. La matière plastique est non recyclable. المادة البلاستيكية غير قابلة للتصنيع. غير صحيح، بل قابلة لإعادة التصنيع. Donc faux. Les objets interviennent dans la composition des matériaux. الأجسام تدخل في تركيب المواد. غير صحيح، بل العكس، المواد هي التي تدخل في تركيب الأجسام. Donc faux. L'aluminium est attiré par l'aimant.
الألمنيوم يجذب المغناطيس. غير صحيح، المغناطيس يجذب الحديد وأشاباته. Donc faux. Par la couleur grise, on peut distinguer le fer. باللون الرمادي نميز الحديد. لا يمكن، لأن هناك فلزات أخرى لها لون رمادي. Donc faux. Polyéthylène terephthalate flotte à la surface de l'eau salée. Polyéthylène terephthalate نوع من البلاستيك يطفو على سطح الماء المالح. Donc vrai. Polystyrène est insoluble dans l'acétone. polystyrène غير قابل للذوبان في الأسيتون، والأسيتون مادة كيميائية. والعكس صحيح، بل يذوب في الأسيتون. Donc faux. Polychlorure de vinyle se déforme dans l'eau bouillante. Polychlorure de vinyle يتشوه، يعني يتقوس في الماء المغلي. غير صحيح، بل بوليإيثيلين تريفتالات هو الذي يتقوس في الماء المغلي. Donc faux. Polychlorure de vinyle change la couleur de la flamme. Polychlorure de vinyle يغير لون اللهب. نعم صحيح، حيث يصبح اللهب أخضر. Donc vrai.